Yung truck, oh. Ayan, tapos nang ano yan, i-computer. Pinormat na yan, bagong format na. Ayan, inaayos na lahat. Ayan, re-restro na lang. MBPI na lang yan, ha. Ayan, MBPI na lang. Na computer na yan lahat. Na okay na. Ha? Ayan, no. Ready na yan. Na computer na yan. Ayan. Na computer na lahat to. Okay. Ito. Okay na. Ready na yan. Yan, ready na. Ready nang tumakbo. Na ano na to? Bali na computer na. Computer na lahat yan. Ito yung dito, oh. Yung dito niya sa loob tinanggal. May ano pala yan dito, yung para sa heater. Meron niya sa loob. Pinaklas na yan.